ناظرین کوشر خبر نامہ ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل شروعات بج تو اہم خبر ست سرحدی ضلع راجوری مز سیکورٹی فورسز پہ ملٹنٹو طرف دھماکہ کرنا آمت یم کس نتیجس مز 5 فوجی اہلکار جاں بحق سپد مت بڑ تو اہم خبر سرحدی ضلع راجوری پہ سیکورٹی فورسز پہ ملٹنٹو طرف دھماکہ کرنا آمت یم کس نتیجس مز 5 فوجی اہلکار جاں بحق سپد میں اطلاعات مطابق ون ملٹنٹن ہز موجودگی حوالہ اخ خاص اطلاع موصول سپدن پتس 3 مئی پہ لگاتار راجوری کنڈی علاقہ من سیکورٹی فورسز تلاشی کاروائی لگاتار جاری تو یہ کنڈی علاقہ من سیکورٹی اہلکارن ہند رابطہ ملٹنٹن ست سپود تت ملٹنٹو طرف اخ دھماکہ کرنا آمت یم کس نتیجس مز 5 فوجی اہلکار جاں بحق سپد مت یہ گوڑ ونوس یوان زِ 2 فوجی اہلکار جاں بحق سپد مت یل زن افسر ہیت 4 اہلکار زخمی ٲسۍ تو یہ تم پتہ ادھمپور ہسپتال نن آمت تت زخمن ہز دگ نوترن کن بیٚیہِ 3 فوجی اہلکار جاں بحق سپد مت تو کل ملا کر 5 فوجی اہلکار جاں بحق سپد مت تو یہ أنٛدۍ پٔکۍ علاقن منٛز اضافی سیکورٹی فورسک جوان تعینات کرنا آمت تو ملٹنٹن ہز تلاش جاری بڑ تو اہم خبر سرحدی ضلع راجوری پہ یہ ملٹنٹو طرف سیکورٹی فورسز پہ حملہ کرنا آمت یم کس نتیجس مز 5 فوجی اہلکار جاں بحق سپد مت تو ام حوالہ أنٛدۍ پٔکۍ علاقن منٛز اضافی سیکورٹی فورسک جوان تعینات کرنا آمت تو حملہ آورن ہز تلاش لگاتار جاری بڑ تو اہم خبر سرحدی ضلع راجوری پہ سرحدی ضلع راجوری مز سیکورٹی فورس ملٹنٹو طرف سیکورٹی فورسز پہ حملہ کرنا آمت یم کس نتیجس مز 5 فوجی اہلکار جاں بحق سپد میں اطلاعات مطابق ون ملٹنٹن ہز موجودگی حوالہ اخ خاص اطلاع موصول سپدن پتس 3 مئی پہ راجوری أنٛدۍ پٔکۍ علاقن مز لگاتار سیکورٹی فورسز تلاشی کاروائی جاری تو یہ کنڈی علاقہ من سیکورٹی اہلکارن ہند رابطہ ملٹنٹن ست سپود تت ملٹنٹو طرف اخ دھماکہ کرنا آمت یم کس نتیجس مز 5 فوجی اہلکار جاں بحق سپد مت تو گۄڈٕ یوٚدوے وننہٕ یوان زِ 2 فوجی اہلکار جاں بحق سپد مت یل زن 4 فوجی اہلکار یمن مز اخ افسر تم ادھمپور ہسپتال نن آمت تو خبر ونکس یہ زِ تم ادھمپور ہسپتالس من زخمن ہز دگ نوترن کن فوت سپد مت تو کل ملا کر ات حملس مز 5 فوجی اہلکار جاں بحق سپد مت ات خبر پہ مزید تفصیل خاطر سن ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گور اشفاق کیا امہ مزید تفصیل خبر 5 فوجی اہلکار جاں بحق سپد مت بالکل ون کینٛہہ کال برٛونٛہہ یم فوجی ذرایع ٲسۍ تمو کٔر امہِ کتھِ ہٕنٛز تصدیٖق کہ یم جوان آز صبحٲے تلاشی کاروٲیی دوران یُس حملہٕ سپُدمُت اوس بلاسٹ اوس سپُدمُت تتھ اندر یم زخمی ٲسۍ سپٕدمٕتۍ تِم ٲسۍ گۄڈٕ ایر لفٹ کٔرِتھ ادھمپور آرمی بیس ہسپتال اننہٕ آمٕتۍ ییٚتہِ 5وے تِم جوان چھۄکھ نوترٕ کِنۍ فوت سپد اور تمہ پتہ کر تمو باضابطہ طور پر امہ کتھ ہٕنٛز تصدیق کہ 5وے جوان سپد جان بحق یہ گۄڈنِچ خبر یۄس امہ حوالہ صبح پٮ۪ٹھ لگاتار چلان یم ساتن یہ آپریشن صبح شروع گو تمی سات اس ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جموں زون مکیش کمارن اخ ٹویٹ کرت امہ کتھ ہٕنٛز زانکاری دِژمٕژ کہ اخ سپیسفک خصوصی انٹیلجنس انپٹ اس آمت یم پتہ ات بڑس علاقس اندر یہ جنگلک علاقہ یس ات اندر تلاشی کاروٲیی شروع کرنا آمٕژ اور یم سات یہ تلاشی کاروٲیی صبح شروع کرنا آئی تمی سات اس یہ کت تہ ون آمٕژ کہ بڑس پیمانس پر ہسا سپود گولین ہند تبادلہ تہ یودوے عام لُکھ یم ات أنٛدۍ پٔکۍ علاقس روزان تمو کر امہ کتھ ہٕنٛز تصدیق کہ صبح سپود کینژن گولین ہند تبادلہ اور تمہ پتہٕ ہسا گو اکھ دھماکہ تہ لیکن تمہ پتہٕ ہسا وچھ اسہ اضافی فوجی چھۄکہٕ ات علاقس کن ایوان اور ات أنٛدۍ پٔکۍ علاقس أنٛدۍ پٔکۍ تم گام تمن اندر تہ ہسا آیہِ سکیورٹی ہند اضافی دستہٕ سوزنہ یعنی آرمی تو جموں کشمیر پولیسک اضافی چھۄکہٕ آئی تور وچھنہ اور تمو لٲج أنٛدۍ پٔکۍ علاقن اندر تہ تلاشی کرٕنۍ تہ ینہٕ والٮ۪ن تہ گژھن والٮ۪ن تہ ٲس پرژھگٲر سپدان ات دوران سپُد اکھ بیاکھ واقعہ کہ یُس انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ٲس موبائل کنیکٹیوٹی ٲس انٹرنیٹ کوٚرُکھ تمہِ پٮ۪ٹھ بنٛد یُتھ زن کانٛہہ تہِ ناستراسہٕ خبر نٮ۪بر نیرِ نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ کُنہِ تہِ علاقس اندر گژھِ نہٕ تناو پٲدٕ سپدُن کِہیٖنۍ یوٚدوے وۄنۍ آرمی یہ کتھ سیوٚد کٔر کہ 5 جوان یم زخمی ٲسۍ سپٕدمٕتۍ تم سپٕدۍ ازجان تم سپٕدۍ فوت تمہ پتہٕ آو انٹرنیٹ نوسر بحال کرنہٕ تہٕ وٕنۍ کینٛہہ کال برٛونٛہہ ڈائریکٹر جنرل پولیس وٲتۍ تتھ مقامس پٮ۪ٹھ تتھ جایہِ ییٚتٮ۪ن یہِ بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ انکاونٹر چلان چھُ سانٮ۪ن ناظرین
ناظرین یہ کت سطحس یہ کس علاقہ یہ جنگل ساک علاقہ یت اندر انسانی پیدل پکن واریاہ مشکل تکیاز گوم جنگل اور ات اندر سیکورٹی ذرائعو مطابق کی گوپھ تہ غار یمن اندر یہند استعمال کرت ملٹنٹ ونکس تہ وقفہ ست گولین ہند استعمال یا ہتھیارک استعمال کران ات ست یہ کت تہ باون لائق کہ پتمین ڈوڑس ریتس یا جنوری ریت پہ ونیک تام یم سات وچو رجوری پونچھ علاقہ انتہائی سرخین اندر روٗدمُت چاہے سہ آرمی گیٹس نبر کن سیکورٹی جوان سند گولہ ست نفر سند مرن یا تم پتہ اخ ٹارگیٹ کلنگ گھن اور تم پتہ بٹادوری علاقس اندر واقع گھن یا امہ قسم کی ویڈیوز وائرل گھن یتھ اندر لکو امہ کتھ اعلان کور کہ تمو ہسا وچ مشتبہ شکل مشتبہ لک گاڑین اندر یم پتہ الرٹ تہ گو سیکورٹی تہ کر تلاشی کاروائی کیا باقی چیز تہ چلے لیکن لگاتار یہ پورٕ بیلٹ یپٲرۍ أسۍ وٕچھان پونچھ رجوری تت ڈوڈا کشتواڑ تہ سرخین اندر اور یم سات سیکورٹی ایجنسین ہند یا انٹیلیجنس ادارن ہز خبرن پہ نظر تراوان اور تمیک انالسس کران پتہ لگان کہ تقریباً 1 درجن کھت زیادہ تم ملٹنٹ ون تہ موجود یم ملکس اندر کی یم ریاستس اندر کی سرحد پار سرحد اپار تم اور تم اپار پہ لگاتار یہ کوشش کران کہ کت پہ گھس ریاست امن درہم برہم اور پولیس تہ لگاتار تمن خلاف کاروائی کران سوال کرو برکن تہ کت لیکن گوڑ یسو تہ نش زانن کہ یت گوڑ ون یہ انکاؤنٹر یہ دونوین درمیان گولن ہند تبادل سپد تام پتہ ون یہ کہ دھماکہ آو کرنا تو کیا یہ سمجھوا کہ یا فوجس پہ اخ حملہ کرنا بالکل یوتھ تامت فوجی ذرائع کت کر یا اس کر کینسن آرمی جوانن ست کت کینسن کمانڈرن ست کت تمو کر امہ کتھ ہز تصدیق کہ صبح یتھے آپریشن شروع کور ملت چونکہ جنگلس واریاہ گون تت تمو تھمز آئی ڈی اور سوے آئی ڈی ہسا گئی بلاسٹ یتھ اندر یم 5 جوان چھکہ دو سپد اور گۄڈنِچ کاروٲیی ہسا آئی پتہ یہ کرنے کہ یم چھکہ دو سپد ملٹنٹ یم جوان یم آئی تتہ کڑنے اور یم آئی فوجی اسپتال انہ یت ون کینٛہہ کال برو دگ 90 کن فوت سپد تاہم یہ کت صحیح اس آرمی ہند ذرائعو پہ کنفرم آئی کہ دھماکہ سپدمت تتہ یم سۭتۍ یہ پورٕ معاملہ ونکس برو کن آو تاہم ات أنٛدۍ پٔکۍ علاقس اندر یا جنگلس کن اس وت گھن واجن بٹادوری کس أنٛدۍ پٔکۍ علاقس اندر یا عام گام کن أنٛدۍ پٔکۍ علاقن اندر اضافی چھکہ تعینات کرنا آمژ جموں کشمیر پولیس سپیشل آپریشن گروپچ اور بالہ پایہ افسر چاہے تم آرمی ہند چاہے تم جموں کشمیر پولیسک چاہے تم CRP ہند یا انٹیلیجنس افسر تم ات پورٕ معاملس پہ نظر تھوت تو ونکس تہ یہ آپریشن جاری سرحدی اضلاع ہز کت کران چاہے راجوری یا پونچھ پانوین ست علاقہ تو گۄڈنیتھے وچھ اس ڈانگری حملہ گو تم پتہ پونچھ تو آز یوت بوڑ واقع کیا یت واقع یتھن علاقن مز پیش یوان مے ون گوڑے کہ یم علاقہ یم انتہائی خاموش علاقہ واریس کالس یہ کت پہ ژتس تھون کہ ات علاقس اندر برو تہ ملٹنسی روزمت چاہے مینڈر سورن کوٹ یا باقی علاقہ تم ام برو تہ ریڈ زون ایریا اندر روزمت اور اگر صرف کینٛہہ دۄہ برو اس سابق را چیف ایس دلت تہد بیان کھنگالو تمو امہ علاقچ اکھ کت ورنمت بمبر گلی متعلق تمو وونمت سورن کوٹس متعلق تمو وونمت ات بٹادوریا علاقس متعلق تہذ کت برو کن آمد چونکہ تم رودمت جموں کشمیر ست انوالو تمو بہشتہ سربراہ کام کرمت تمن واریاہ انپٹ اگر سہ انپٹ اس کھنگالان تم تل صاف ننان کہ سرحد اپار پہ یس ملٹنسی چلاونچ کوشش گژھان ہنا اگر تر 2019 پتہ کی کمی وچھن آئی لیکن یم بیلٹ انتہائی الرٹس پہ ونکس یتھ اندر پونچھ رجوری ڈوڈا کشتواڑ بدرواہ تو باقی علاقہ یعنی چناب وادی تو پیر پنچال ونکس آولنس اندر امہ حساب ان آمت لیکن ونکس کیا سپدان پنن ناظرین خاطر ونو زٕ آپریشن چلان اخ کہ زمینی سطحس پہ فوج ونکس بن کن آپریشن کران دیم ہیلی کاپٹرک استعمال سپدت ونکس فضا کے ذریعے یعنی آسمان پہ تہ زمینس پہ نظر تھوان کہ کھانا شخص ما نیرِ جنگل مز نبر اکہ طرف جنگلس أنٛدۍ پٔکۍ چلان دویمہِ طرفہٕ
ات اند پت علاقس اندر سیکورٹی چیک پوائنٹ لگاونہٕ آمٕتۍ اور تمن سیکورٹی چیک پوائنٹن پہ ناکہ بندی کرت پرژھگٲر کرنہٕ اور ترٛیٚیِم چیٖز چھِ یہِ کہ یم صحافی تتہِ ونکس کور کران چھِ گراؤنڈ زیروس پہ تم چھِ تقریباً 3 to 4 کلومیٹر امہ آپریشن نش دوٗر تھٲمٕتۍ. اشفاق یدوے ین والن دہن مز جموں کشیر مز G20 اجلاس تہ کیا یتھیو حملو ست پے ات اجلاس پہ کانٛہہ اثر تو سیکورٹی فورس خاطر کوتاہ بوڑ چیلنج یہ چونکہ اجلاس ظہور سری نگرس اندر سری نگرس اند پتہ گوڑے سیکورٹی ہند سخت بندوبست کرنا آمت اور یم سات سری نگرچ کت کرو سہ SKICC فنکشن یت بت ڈل لیک اکہ سائڈ درگاہ حضرت بل تو اکہ طرف شالمرگ باغ سہ آلریڈی سیکورٹی کورس اندر تراؤن آمت اور یم دہ یہ کانفرنس تک شروع گھس 3 دن اجلاس شروع گھس ٹورزم کے حوالے تمہ سات میرین کمانڈوز سپیشل آپریشن گروپ سپیشل ٹروپس تک تعینات اور تمہ سۭتۍ پے نہٕ یُس یہ آز انسیڈنٹ گو امہ سۭتۍ پے نہٕ کانٛہہ تہِ فرق تمن تتھ کتھ باتھ یۄس گژھن واجن چھ سری نگرس اندر G20 کے حوالے یا یتھ پٲٹھۍ آز اسہِ وُچھ یُس اجلاس SCO چلان اوس اکہ طرف ٲس گولہِ چلان دوٚیمہِ طرف ڈاکٹر جے شنکر یہ کت ونان کہ سرحد پار یس دہشت گردی چلان یس انتہا پسندی چلان یوتھ تام نسا یہ بند گھس مکمل طور توتھ تام ہیٚکہِ نہٕ قیام امن ملک یتھ خطس اندر قائم گژھِتھ کہین یعنی تم اکہ طرف وکالت کران امنچ اور دویمہِ طرف گول تہ چلان یہ اکھ تلخ حقیقت یس اس برونٹ کن اشفاق تُہۍ روزِو اسہِ سۭتۍ جُڑِتھ بیٚکِس خبرِ پٮ۪ٹھ تہِ رٹو تۄہہِ نِش تفصیل تہٕ یِم ٲسۍ سٲنۍ ایگزیکٹو ایڈیٹر تہٕ یِہُنٛد ونُن اوس سرحدی ضلع راجوری منٛز چھِ سیکورٹی فورسز طرفہٕ ملٹنٹو طرف سیکورٹی فورسز پہ حملہ کرنا آمت تو ون IED دھماکہ کرنا آمت تم کس نتیجس مز 5 سیکورٹی فورسک اہلکار جام باغ سپدمت تو فی الحال اند پک علاقن من سیکورٹی فورسک اضافی اہلکار تعینات کرنا آمت تو ملٹنٹن ہز تلاش جاری. خبرنامس مز پکو برکن شنگائی تعاون تنظیم ہند بل پائی اجلاس جاری گواس اندر جاری یتھ دوران SCO ملکن ہند وزیر خارجہ پن کت بات برکن تھو ملک ہندوستان ملک وزیر خارجان تمو تہ انتہائی پسند تو دہشت گردی حوالہ اخ بوڑ مسئلہ قرار دت وونمت ملٹنسی فنڈنگ پہ لگام لاگن ضرورت. جے شنکرن وون ات پہ جلد روٹ لاگن واریاہ ضروری. SCO وزرائے خارجان ہند اجلاس خاطر کور تمو پاکستان چین روس کرگستان قزقستان ازبکستان تاجکستان وزرائے خارجان ہند تہ خیر مقدم. While the world was engaged in facing COVID and its consequences, تعاون تنظیم ہند اجلاس یدوے گواس اندر جاری تجھ پر زروی پہ معلوم سپودمت SCO تنظیم اندر کور پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول زرداری بھٹون پاکستان جیل اندر بند پاکستان گاڑ ہنزن ہز رہائی ہز کت بات بڑھ تو اہم خبر زروی پہ بڑھ تو اہم خبر ونکس زروی پہ بڑھ تو اہم خبر ونکس پاکستان گاڑ ہنزن ہز رہائی حوالہ کر بلاول زرداری بھٹون کت بات تو تمو ام حوالہ وونمت رہائی حوالہ تمو کت بات کرمت SCO اجلاس دوران تو خبر یہ دویمس ہفتس من سپدن دونوین ملکن درمیان ام حوالہ اخ بڑ تقریب بڑھ تو اہم خبر زروی پہ بلاول بھٹو زردارن SCO اجلاس دوران گاڑ ہنزن ہز رہائی حوالہ کت بات کرمز تو خبر یہ ین ولس ہفتس من سپدے ام حوالہ بھارت پاکستان دونوین ملکن درمیان اخ بڑ تقریب. تو ات خبر پہ مزید تفصیل خاطر ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر لگاتار اس سے جڑت تو اشفاق یت کن یہ خبر ونکس زروی پہ معلوم سپزمت SCO اجلاس دوران پاکستان وزیر خارجہ بلاول زرداری بھٹون یم گاڑ ہنز تہذ رہائی حوالہ کت بات کرمز تو ام حوالہ کیا مزید تفصیل. بالکل یہ بڑ تو اہم ڈیولپمنٹ یس ونکس سپزم تو رات پہ لگاتار سارنی نظر کہ اس شنگائی تعاون تنظیم ہند اجلاس گواس اندر ونکس جاری ات اندر کیا پیش رفت سپدے اسپیشلی بھارتس تو پاکستانس درمیان یوتھے کال یم خبر تہ کہ اس شام کھینک بندوبست ڈاکٹر جے شنکر کی طرف کرنا آمت بتک بندوبست کرنا آمت تر اندر نسا کر زرداری شرکت کی لیکن پتہ کر تمو پانے ام کتھ وضاحت تمو وون کہ مہمان سن دعوت ای
ٹھکراؤ کی اس لیے بہسا گس طور تم گئی طور اور أندرمو ذرائع پہ یہ معلوم سپدمت اگرچہ فوٹو سیشنس دوران دونوے لیڈر صرف دوری آئی وچھنے تاہم یم سات کھینک ٹیبل اس یتن میڈیا دور اس ذرائع پہ معلوم سپدمت کہ ڈاکٹر جے شنکر تو بلاور زرداری بٹون ہینڈ شیک تہ کورمت اور تمہ ہینڈ شیک گرمی آئی تمہ سات وچھنے یم سات بلاور زرداری بٹون SCO شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس اندر پنہ کت کران وون زی انتہا پسندی تو دہشت گردی ہند مقابلہ اس سارنی کرن ضروری تاہم جیلن اندر یم بند قید تہذ رہائی باپت تہ ہسا گژھِ کٲم سپدن اور تمو کور مطالبہ زم ہندوستانس اندر ماہی گیر یعنی تم فشرمین تم گاڑ ہز یم عرصے دراز پہ جیلن اندر بند اور تہذ رہائی گژھِ یقینی سپدن یم پتہ اس دفتر خارجہ کی ذرائع تو وزارت خارجہ ذرائع یہ بیان یہ ونان کہ یتھ ریتس اندر اخ بہمہ پہ اردہمس تام سپزن تقریب یتھ اندر تقریباً 700 گاڑ ہند ریلیز کرنے پاکستان تم گاڑ یم ہندوستان کن مختلف جیلن اندر تمو پن میاد مکمل کرم اور ون تہذ رہائی ہند مقابل وقت نزدیک ووتمت اور ون کہ اس کت زردارین تتن تھومز تر پہ دفتر خارجہ لگ بھگ آنکار کورمت اور وزارت خارجہ تو وزارت دفتر خارجہ کی طرف ذرائع ونان کہ 700 گاڑ سٹھا جلد یتھ ریتس اندر ریلیز کرنا اخ تاریخ ٹینٹیٹو بہم اور بیاکھ ڈیٹ ٹینٹیٹو 21 یا 18 ات دوران سپدن زٕ فنکشن یتھ دوران یم 600 قریب گاڑ ریلیز کرنا یہ ماننے اگرچہ یہ گیسچر اگر یہ فنکشن سٹھی لکٹ کہ گاڑ ریلیز کرنے نو کت کی ام برو سپدمت تاہم 2019 پہ یم حالات بھارتس تو پاکستانس درمیان تر اندر یہ اخ لکٹ مکٹ گرماہٹ ماننے اور یہ خیر سگالی جذبہ ماننے اس بھارت کی طرف کرنی اور امید کرنے یہ کہ ہندوستانس اندر پاکستانس اندر ماہی گیر بند گاڑ بند تہذ تہ رہائی سپدِ امی دہ تو اتھے پہ یہ واقع سرحد کن تم اپار یپور کرنے اور ات پہ یہ باضابطہ میکنزم بنانے ام برو تہ میکنزم چلان بھارتس تو پاکستانس درمیان یہ قیدین ہند تبادلہ فرست اور یور گژھان تہند رہائی ہند حوالہ کام سپدان تاہم آج سپدی 2019 پہ بڑس پیمانس پہ اس ونکس ذرائع پہ معلوم سپدمت یہ بھارت تو پاکستان کے حوالہ ساروی کھت بڑ خبر ونکس تاہم یہ اخ بڑ امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ کہ اس براہ راست مذاکرات سو سپز دونونی لیڈرن درمیان کہین اور دفتر خارجہ پاکستان یا دفتر خارجہ بھارت کی طرف سپز ام کتھ تصدیق کہ دونونی لیڈرو کھانا تہ پری اپوائنٹمنٹ نمز کہین کہ سمکھو بیہمو کرو کت یس کت بات سپز سو سپز ڈاکٹر جے شنکرس روسس ست ڈاکٹر جے شنکر سپز سو چینس ست کچھ ازبیکستان ست باقی لیڈرن ست پاکستان کس ہم منصبہ ست کر تمو بالکل تہ کت کت نمبر 2 یس انتہائی اہم سو یہ کہ چینک تو روسک معاملہ کیا روز چینک تو روسک روز مثبت معاملہ یتھ اندر تمو یہ ضرور کوشش کر کہ دونوے ملک ایٹمک ملک اور یم گژھِ پنٕنۍ اختلافات ختم کرت برو کن پکن تاہم یس بھارت کی طرف کت برو کن آئی تھو سا یہ کہ دہشت گردی تو انتہا پسندی اخ بڑ رکاوٹ بھارت تو پاکستان کن رشتن درمیان اور یوتھ تام پاکستانس اندر انتہا پسندی تو تم در پردہ سی ختم گژھن یم بھارت کن مختلف شہرن اندر کرنے اسپیشلی جموں کشمیر اندر کرنے توتھ تام نسا ہیکن حالات برو پکت کی یودوے تت پہ کھانا تہ براہ راست جواب پاکستان کی طرف دن کی تاہم اخ لکٹ مکٹ کوشش سو گاڑ ہزن ریلیز گھنے کے حوالہ اور یتھ ریتس اندر ماہی مئی کن دہمس ہفتس تو ترہمس ہفتس درمیان سپدے اخ تقریب یتھ اندر تقریباً 600 کے قریب گاڑ پاکستانس اندر یم بھارتی جیلن اندر تم تین ریلیز کرنے اور ہندوستان کن جیلن اندر تم تین ریلیز کرنے تو اشفاق اس گاڑ ہزن ہز رہائی ہز کت بات کرنا آمز تو ون ین والن ریتن مز ہیک تہذ رہائی سپدت تو کیا یہ سمجھو تیل زِ ین والن دہن سپدِ یمن دونوین ملکن درمیان بہتر رشتہ قائم رشتہ بہتر سپدنا قائم نہ سپدنا قائم یہ قبل از وقت اخ کت لیکن اس ڈپلومیٹک چینل اخ کام کران تم ہز حرارت پید کریں اس وچ انڈس واٹر ٹریٹی تحت تہ اخ معاملہ یتھ تحت کت بات چلان اور تم پتہ براہ راست کھانا تہ مذاکرتی عمل چلان کی لیکن اگر ات پہ یہ گژھِ کہ قیدین متعلق سپدِ کت بات باقین چیزن متعلق سپدِ کت بات ام سہ گیٹ وے کھلان چونکہ پاکستانس اندر الیکشن سپدن وول اس لیے بھارتس اندر یم ملکس اندر یم دانشور یم پالسی میکر تم ضرور ام کتھ انتظار کران کہ پاکستانس اندر یم سات
स्टेबल हुकूमत बने तम साथ वो क्या गस लेकिन मुल्कस अंदर तज नए वरिस अंदर हुकूमत इलेक्शन अंदर गन भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन अंदर गन इसलिए दोनवे तरफ कर कह सो जल्दबाजी यम तिमन इलेक्शन अंदर नुकसान वाति तिकाज इलेक्शन गसनी ये सरहदन पे और बाकी मामलातन पे और दोनवे मुल्क रोजन अमि नश थोड़ा सा दूर लेकिन चलन रोजन पन्ने कामि करान तु आज हना इशार मिलोमुत गवास अंदर यम साथ SCO इजलास चलान इशफाक तुहद शुक्रिया तफसलात फराम करने बाबत नाज़रीन यम सैन एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवार यम अत खबर हवाल तफसील फराम करान तो वन यह बड़ तो अहम खबर जे पाकिस्तान के वज़ीर खारजा बिलावल ज़रदारी भुट्टो सिंद तरफ वन आमुत दुनिया मुल्कन दरमियान कत बात सपजम जे गाड़ हजन रिहाई हंद हवाल कत बात सपजम तो ज़रवी पे खबर जे यन वालिस वक्त मज यन गाड़ हजन हज रिहाई कर खबरनामस मज पको ब्रोकन वस्ती जिल बडगमिस मज आवाज अंजुमन शरी शियान तरफ पाकिस्तान मज शी तबक सद वाबस्त वस्तादन हज हलाकत पे अफसोसुक इजहार करना तो तमो अत मौके पे दुखुक इजहार करान वोनमुत जे अख मखसूस तबकस पे हमल करन काबिल मजम्मत तो तमो अपील कर्मत जे हमला आवरन खिलाफ गस सख्त कार्रवाई करने यीन बारह चिनार में जो खून की होली खेली गई इस पर हर कोई गमज़दा है, दुखी है। ये नहीं होना चाहिए। मैं आपके वसातत से मैंने खुतबे में भी इसी बात पर जोर दिया गया जो आज तक हज़ारा बरादरी को, हज़ारा कम्युनिटी को ये यकीन दहानी दी गई है कि अब आप महफूज रहेंगे। वो यकीन दहानियाँ कहाँ गई, वो वादे कहाँ गई। मैं उनको ये यकीन दहानी और यकीन वादे की याद दहानी करता हूँ। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दहशतगर्दी का कोई नाम न ले सके। मैं अभी तो यही कह रहा था, मैं हुकूमत पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह उन्होंने हज़ारा बरादरी को यकीन दहानी कराई थी और इत्मीनान दिलाया था, वहाँ जाकर तइज़्ज़त दी थी, उस पर अमल करे ताकि वो इससे महफूज रह सके। दहशतगर्दी जहाँ भी है, न कोई शिया महफूज है, न कोई सुन्नी महफूज है, न कोई गैर मुस्लिम महफूज है। हर एक इसका शिकार बनता है। इसलिए हर एक यही इसी बात पर जोर देता है अपने मसाइल जो है वो बातचीत से हल कर लें ताकि ये सूरत हाल। यह बर आलमगीर श्रीनगर रोजन वाले लोगों तरफ ते पाकिस्तान मज शी तबक सद वाबस्त लुकन पे हमलस खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना तो तमो अत मौके पे वोनमुत जे अख मखसूस तबक निशाना बनाने युस न बर्दाश्त करने ये तो तमो अवाल हमला आवरन खिलाफ सख्त कार्रवाई हुंद मुतालबा कोरमुत। देखिए, मैं एक बात यहाँ से आज क्लियर करना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान ने आज तक, वहाँ की एजेंसीज ने आज तक कत्ल गारत वहाँ किया अपने ही लोगों के साथ, तो बाकी जो लोग हैं दुनिया के, तो वो क्या उम्मीद रख सकते हैं इन पे। कल टीचर्स पे ये जो कातिलाना हमला हुआ, हम उस चीज़ की मजम्मत करते हैं, हम उस चीज़ की पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। आप लोगों की माध्यम से दुनिया भर के लोगों तक ये मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं। अल्लाह भी इन जालिमों का साथ नहीं देता है और इनकी जो दुनिया में ये जो इनकी चलनी बलनी होती है उसका कम समय होता है। तो इंशाल्लाह रहमान इनका भी मुंह काला जल्दी हो जाएगा, जिन्होंने कल इन टीचर्स के साथ ये जालिमाना हरकत करके उनको कत्ल किया। न जाने कितने स्टूडेंट्स को इनकी वजह से तालीम हासिल होती थी आज तक, आज वो कब्रों में सोए हुए हैं। चाहे पाकिस्तान में आज तक किसी मस्जिद में या किसी इमाम बाड़े में या किसी और माइनॉरिटी पे ऐसा हमला हुआ, मैं समझता हूँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बराह रास्त इसका ये
एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की हुकूमत के कंधों पे ही चढ़ता है। जब हुकूमत को छोटा छोटा कोई मसला वहाँ का पता होता है, जब वहाँ के मिनिस्टर साहिबान अपने स्विस बैंक अकाउंट खोलने के लिए बाकी ममालिक में जाते हैं, जब उनको उन सब चीज़ों का ध्यान होता है, तो अपने ही मुल्क में पारा चिनार में कैसे रहे, क्योंकि पारा चिनार में मजलूम मुसलमान भाई है, उनके ऊपर कत्ल जुल्म तशद्दुद हो रहा है। इसी वजह से हम यहाँ प्रोटेस्ट कर बीजेपी पार्टी रियासती सदर रविंदर रैना सिंह तरफ नामुद बीजेपी पार्टी जम्मू कश्मीर मज इलेक्शनस खतर पूर पट तैयार तो इन वलिस इलेक्शनस मज बनाई बीजेपी पार्टी पन्निस बलबोतस पे सरकार। रविंदर रैना गई आज जनूबी कश्मीर अशमुकाम दौरस पे ये तमो पहाड़ी तबकस सत वाबस्त लुकन खिताब कोर अत मौकस पे पहाड़ी तबकस सत वाबस्त लुकन हंद खास तादाद तकरीब में शिरकत कर तस अत मौकस पे पार्टी हंद सीनियर लीडर सोफी यूसुफ तो अल्ताफ ठाकुर तम मौजूद। कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त रैलियां चल रही हैं। पूरे कश्मीर के अंदर आज लोग दिल से बीजेपी को चाहते हैं। अनंतनाग हो, कुकरनाग हो, वेरीनाग हो, पहलगाम हो, अशमकाम हो, डोरू हो, कुलगाम हो, धमाल हाजीपुरा, देवसर हो, जैनपुरा, शोपियान हो, बिजबिहारा हो, मटन हो, हर एरिया में लोग एक सैलाब उमड़ के बीजेपी में शामिल हो रहा है। जो काम गरीबों के, मस्कीनों के, ज़ईफों के मोदी साहब ने किए हैं, मोदी साहब ने गरीब लोगों का दर्द बांटा है, मोदी साहब ने जो जख्म अमन के दुश्मनों ने वादिया कश्मीर के लोगों को दिए, उन जख्मों पर मोदी साहब ने मरहम लगाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम सबका मसला हल कर रहे हैं। इसलिए एक जन सैलाब बीजेपी में उमड़ के आ रहा। तो इलेक्शन क्यों नहीं? बीजेपी तैयार है इलेक्शन के लिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए तैयार है। हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला करे और जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन हो। JVC बिमना श्रीनगर यन वालो बीमार तो तीमादारों शिकायत बावान उन्मुद हस्पताल किस टिकट काउंटर्स पे मुलजमन हज कमी यमकिन बीमारन कहिया मुश्किल वेतन पेवान। तमोन ईदवाई दूर दराज इलाकों पे लुक योर इलाज खतर यवान तहम तवी अमल कमी यमकिन बीमार मुश्किल मज आमेद। तमो मवाल अस्पताल इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन योन दिन युथ लूकन हंद मुश्किल दूर सपदन। सुबह 9 बजे योर वतम JVC हॉस्पिटल। तुम वो पाने लाइन कत लजम सह पे बेमार ये क्रिया क्रिया करान दाद सत तुम अरसर करान। 10 बजे मुलजमस यून चिट्ठ दिन खतर 10:30 त आय कहें, दून कह त आय कहें, दून कह आय और वुक तान चिट्ठ 10 बजे वनकस 10 बजन तान कहें चिट्ठ इशू गम। तुम वन तो मे चिट्ठ कर दिन डॉक्टरस नश कर त्रो चिट्ठ तो इलाज कर गस तम बेमारन कर गस फर्क। तो नाज़रीन कोशर खबरनामा यतन से दियो इजाजत खुदा सवा।